وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala azwaji wa auladi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram. Sumiluri abaina ummatina wa jaddadina wa jaddatina sumiluri jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kun masyariqil ardi wal magharibiha barriha wa bariha. Khususan ila masal fi hadzal maulid simtud durar li sayyid Syekh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi rahimahullahu taala. Usulhim wa fura'ihim bi an lahataga syaham bi radha wa rahmah wa anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakati masrari manwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وليه ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وليه ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسكياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا
لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرس به في قداره القسمة. فارسل إلى مشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلق سرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرافي في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عظة الإحسان. سورة كاملة ظهر في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وتردس ورد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأميرون ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه على نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى العقل في عالم قدس الواسع تجلي يقضى بانتشار فضله في القرب والشاسع فلولا الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأس رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصفه اللسان ويعر في تعقل معانيه الجنان ينتشر منه في عالم البطن والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح ويمسي في سروره وابتهاج بقرب الزهور إزراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز بكل دابة لقراش نطقت بفاصح العبارة مولنة بكمال البشارة وما من هامل الهمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر فرح بملاقة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe padang bulan padange kaya rina aja terus hari ini tak ceritane kanggo sebo mangko sore ini tak ceritane kanggo sebo mangko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة من وملك الله صلاة دائمة من وملك الله. Lamun wong tua keliru mimpine ngalamat bakal ketumburine. Lamun wong tua keliru mimpine ngalamat bakal getun burine. Wong tua lara kendur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan minal wabil mukillahi salatan daimatan. Wong tua lara ing jara kubur anyandang susah, sebab mirsani putra putrina orang ibadah. Wong tua lara ing jara kubur anyandang susah, sebab mirsani putra putrine orang ibadah. Kang den Arab yo iko turune rahmat, jebul kang teka nambahi fitnah, jebul kang take nambahi fitnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
عدد ما في علم الله صلاة دائمة من وملك الله صلاة دائمة ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا ونوضي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ونفيهن بالترحيب وامطار الجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى عاد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأفاد الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود صلى الله عليه ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فأظنس بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه ففلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب السلام عليك صلوات عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك فلربي كل حمد جل أن يسوره العبد ذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني وهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا أنا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا وصلاة
الله تغشى أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. Sebelum kita doa Maulid, kita baca Fatihah. Semoga majelis taklim bulanan ini terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Orang tua kita, pembimbing kita, pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Musyarrafah menyediakan wadah kita berupa majelis taklim menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan ragu dan jangan kita tidak yakin bahwa wadah seperti ini adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita usahakan, kita agendakan setiap bulan sekali di Ahad pertama. Di Ahad yang pertama. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita terus ibadah. Ya baik hadir di majelis taklim, ibadah-ibadah yang lainnya juga. Mudah-mudahan Allah berikan sehat jasmaniah dan rohaniyah kita semuanya.
Allah berikan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para mujahidin diberikan kekuatan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا كريم يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة فعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عذرة اقترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين.
ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجميع البلدان، وخصوصا في بلدة فلسطين، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati dan kita muliakan guru kita, pembina Yayasan Al-Musyarrafah An-Nawawi Al-Mukarram Abina Kyai Haji Ahmad Nawawi, mada'anallahu bituli hayatis syarifah. Yang saya hormati para pimpinan unit
RA Al-Musyaropah, Ibu Sarwiyah beserta jajarannya, Kepala Unit SD Islam Al-Musyaropah, Bapak Haji Jaka Maulana MPD beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala MTS Al-Musyaropah Al-Ustadz Haji Muhammad Patoni Ghazali LC MPD beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala SMK Plus Al-Musyaropah Al-Ustadz Kamaluddin Mustafa MKon beserta jajarannya, para tuan guru, alim ulama, Al-Ustadz Haji Hafiz Madani, Al-Ustadz Haji Yahya, Al-Ustadz Mukhlis, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ali Nurdin, serta Bapak Ibu dan wabil khusus para santri Pondok Pesantren Al-Musyaropah dan hadirin jamaah Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Musyaropah yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang cerah ini kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali acara kita ini dengan pembacaan maulid yang disampaikan oleh para santri dari Pondok Pesantren Al-Musyaropah, dan kami ucapkan terima kasih, dan semoga pembacaan maulid ini menambah semangat dan juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita ini marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Agus dari SMK Plus Al-Musyaropah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله موفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Agus dari SMK Plus Al-Musyarofah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu selanjutnya adalah kajian kitab Fathul Mu'in yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Fatoni Ghazali LC MPD dari MTS Al-Musyarofah.
kepadanya dipersilahkan. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kajian kitab Fathul Mu'in, mari sama-sama kita niatkan Cek cek. untuk kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angal. Sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya salat, yaitu tentang bagaimana kita harus bersuci. Kemudian juga sebelumnya dibahas tentang adab-adab kita beristinja. Dan sekarang kita masuk syarat sahnya salat berikutnya, yaitu menutup aurat. Menutup aurat adalah satu kewajiban yang memang harus di dalam salat, bahkan sebelumnya ya, itu diwajibkan untuk kita mencari penutup
sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertutup aurat kita. Aurat adalah sesuatu dari bagian tubuh kita yang tidak boleh kita diperlihatkan di muka umum sebagai adab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebetulnya bicara masalah aurat adalah bagaimana sesuatu yang kita perlihatkan itu akan malu kalau seandainya kita dilihat orang bagian tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam menghadapnya dalam 5 waktu satu harinya untuk tertutup anggota tubuh kita, sehingga Allah akan menerima salatnya seorang hamba jika dia menutup daripada auratnya. Untuk itu mari sama-sama kita baca dari kitab ini, yaitu yang membahas tentang syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat. Diawali dengan batasan-batasan aurat seperti pada umumnya yang sudah kita ketahui, hanya saja banyak di antara kita yang mungkin sudah tahu tetapi banyak yang masih tidak mempraktekannya. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayahnya menyebutkan wa hikmatu wujubi satri fiha ma jarat bihi adatan muridu tamassuli baina yaday kabirin minat tajammuli bisatri wat tathhiri wal musalli yuridu tamassula baina yaday malikal muluk wa tajammula lahu bidzalika aula wa yajibu satruha fi ghairi sholati aidan lima sahha min qauli sallallahu alaihi wasallam la tamshu uratan wa qauluhu Allahu ahaqu an yustahya minhu. Jadi Imam Romli mengatakan hikmahnya wajib menutup aurat adalah sebagaimana terbiasa kita di dalam menghendaki tamassul baina yaday kabir minat tajammul. Sudah menjadi adat kebiasaan ketika kita berhadapan dengan pembesar-pembesar, orang itu di atas kita jabatannya ataupun dia mulia di hadapan kita, maka kita memantaskan diri kita minat tajammuli, yaitu untuk berhias diri, bisa triwat tathhir, yaitu dengan menutup dan juga kita mandi terlebih dahulu, bersuci diri. Wal musalli yuridu tamassula baina yaday malikil muluk. Sedangkan orang yang sholat ketika itu juga sama, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja, adalah sebagaimana dia memberikan yang terbaik di hadapan malikal muluk, itu rajanya para raja, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa tajammulu lahu bidzalika aula. Maka kalau saja di hadapan orang yang kita anggap manusia, kita harus menyesuaikan diri kita, maka tajammul lahu, yaitu berhias diri untuk Allah Subhanahu wa taala, aula, lebih utama dari manusia. Dan menutup aurat bukan hanya di dalam salat, di luar salat juga berlaku. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamshu uratan. Janganlah kalian berjalan di muka bumi uratan, dalam keadaan telanjang. Dari dalil ini maksud telanjang ulama membahasnya, yaitu tentang batasan-batasan aurat yang nanti kita akan terangkan. Wa qaulu Allahu haqqu an yustahya minhu. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih berhak untuk kita berikan rasa malu kita yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sama manusia saja kadang malu, ya terlebih Allah yang selalu ngawasin kita, dia berhak untuk kita berikan malu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jagalah aurat kita sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sama sebagaimana terbiasa kita hidup, kita akan dikafani, itu semua dalam keadaan tertutup aurat kita. Syurutus shalah satru rajulin walau sobiyan. Syarat sahnya salat diantaranya berikutnya adalah satru rajulin, menutupnya seseorang atau laki-laki, walau sobiyan, walaupun dia anak kecil sekalipun, dalam tahapan dia belajar, tahapan dia sebelum balik,
udah mulai dia belajar sholat, maka dalam belajarnya pun juga harus kita biasakan dia menutup aurat. Begitu juga wa amatin, dan amah, ya ada budak perempuan. Dulu kalau masih ada perbudakan di zaman dulu, amah itu perempuan itu hukumnya sama seperti laki. Alasannya kenapa? Karena perempuan itu budak ya, dia sering diberikan pekerjaan oleh majikannya, sehingga sulit baginya untuk menutup seluruh auratnya seperti umumnya wanita merdeka. Nah, di sini disamakan karena bagian kepalanya itu bukan suatu aurat. Nah, maka Imam Syafi'i mengambil sama bahwasanya yang namanya budak perempuan itu hukumnya sama seperti laki-laki. Itu antara baina surrah wa rukbah, nanti yang disebutkan. Walau mukatabatan, walaupun budak tersebut mukatab. Apa budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang sudah diberikan perjanjian bahwasanya dia dibebaskan dengan catatan dia membayar tebusan kepada majikannya 2 kali bayaran, cicilan 2 kali. Ketika mungkin dulu tuannya itu membeli dengan harga mungkin anggap saja harganya 10 juta, itu budak dulu dibeli, maka majikannya boleh dia membebaskannya nih budak. Dalam arti ketika dia memberikan tebusan, dia dikasih waktu tempo untuk kerja cari duit, sehingga dia tawarkan kepada budaknya, hai budak, kalau kamu mau merdeka ya tebus bayar 2 kali cicilan. Misalkan disuruh tebus 1 juta, nah bayar 500 yang pertama, 500 yang kedua. Itu namanya budak mukatab. Nah, dalam masa-masa mukatab ini pun sama ya, dia auratnya masih boleh seperti laki-laki. Itu bab mukatab. Wa umma walad, begitu juga ummu walad. Siapa ini ummu walad? Budak yang mana ya ibunya digauli sama majikannya. Jadi budak itu sebetulnya bukan hukum nikah. Yang penting dia perempuan itu dijual dari zaman dulu, misalkan dilelang dia, siapa yang berani bayar budak ini harganya sekian, tawar misalkan harga tertinggi, ambil nih budak. Jadi budak sebagai ya mana barang dia sama hukumnya, dilelang. Terlebih kalau seandainya budak perempuan itu memiliki kepiawaian atau skill yang bagus, harganya mahal ya, dia bisa masak, dia cantik, dia masih muda, itu harganya mahalan kalau dijual dulu ya. Jadi ketika umma walad ini dihubungi sama majikannya, ya bebas dia bukan zina. Begitu mau dijual lagi ya istibro aja. Istibro itu cuman bersuci ya, mungkin layaknya seperti umumnya 3 bulan sama ya, dalam budak itu baru boleh digauli oleh majikan yang baru. Itu dulu zaman perbudakan. Nah, satu ketika itu majikannya menghubunginya, maka tanpa sadari itu budaknya lahir, punya anak. Nah, anaknya statusnya apa? Ngikutin emaknya apa babanya? Ngikutin babanya apa emaknya? Nah, budak ya digauli sama majikannya. Kemudian dia hamil, lahirlah laki-laki atau perempuan. Anaknya gimana statusnya? Ikut bapak apa ibu? Nah, ikut bapak. Jadi anaknya merdeka. Jadi anaknya merdeka, emaknya budak. Kan songong banget ya. Kayak gini ya. Nah, maka hukum Islam menjadikan ini budak statusnya yang perempuan, dia bakal merdeka, tapi dengan catatan karena dia emaknya ya, emaknya ini masih status budak, sedangkan anaknya majikannya. Nah, kan nggak mungkin tuh, adabnya juga nggak bagus ya. Maka statusnya dia disebut dengan ummu walad. Ummu walad. Jadi anaknya merdeka, ibunya calon merdeka. Jadi calon. Kapan merdeka? Kalau majikannya meninggal. Jadi kalau majikannya meninggal, secara otomatis ibunya nanti merdeka. Karena nggak mungkin ketika nanti dapat warisan ya anaknya itu ya dia mewarisi sedangkan emaknya masih status budak ya.
Dan budak itu beda dengan pembantu sekarang, nggak boleh kita menjadikan pembantu seperti budak, nggak. Cuma bahasanya doang kadang dipakai budak ya. Jadi budak nggak. Padahal budak itu di Malaysia juga budak. Anak kecil dipanggil budak karena bahasa ya. Nah, ketika statusnya yang sekarang itu pembantu, ya dia merdeka, bukan orang-orang budak seenaknya aja. Maka kita kalau melakukan ya sesuatu yang tidak layak, kita dianggap zolim, dan zolim pasti dosanya luar biasa ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah laki-laki dan perempuan yang budak itu auratnya mabaina surrah wa rukbah, yaitu antara surah pusar wa rukbah dan lutut. Jadi antara pusar dan lutut itu aurat, itu harus ditutupin. Nah, budak juga sama ya, antara pusar dan lututnya ketika dia bekerja ya. Lahuma bagi keduanya yaitu rajul dan amah. Walau khalian fi zulmah, walaupun dalam keadaan sendirian, fi zulmah dalam gelap gulita sekalipun di dalam kamar, dia juga sama, nggak boleh dia membuka dirinya dalam keadaan terbuka, ataupun dalam sholat juga sama ya. Lil khabari sahih, karena ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Tidaklah Allah menerima salatnya orang yang haid, wanita, ay balik artinya yang sudah balik, illa bi khimarin kecuali dia harus menutup daripada auratnya. Itu dengan khimar, pakai cadar. Wa yajibu satru juz'im minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurah, dan wajib menutup bagian dari keduanya antara pusar dan rukbah, liyatahaqqaqa bihi agar menjadi yakin, bihi dengannya, dengan juzuk tadi, satrul aurah yaitu menutup auratnya. Pusarnya dan dengkulnya, lututnya itu bukan aurat. Pusar bukan aurat, dengkul bukan aurat, tapi ya tidak akan sampai pada batasan pusar dan aurat kecuali sedikit harus ditutup ya. Jadi kalau sekarang misalkan kita pakai celana panjang setengah ya, setengah 2/3 ya, itu sebenarnya cukup kalau seandainya dari pusar kita itu ketutup, lutut kita ketutup, itu sholat begitu nggak apa-apa, itu minimal ya. Cuman memang adabnya aja ya, kalau kita punya baju yang bagus ya adabnya yang bagus ya di hadapan Allah. Kemudian wasatru hurratin walau saghiratan ghairi wajhin gitu ya. Wasatru hurratin ghairi wajhin wa kafaini zuhruhuma wa batnuhuma. Adapun auratnya wanita merdeka, ini kayak umumnya para wanita, walau saghiratan walaupun dia itu adalah wanita yang masih kecil, yang masih belajar ya. Itu auratnya apa? Ghairi wajhin wa kafaini, atau ghairu wajhin wa kafaini, yaitu selain wajah dan dua telapak tangan. Zahruhuma wa batnuhuma, telapak tangan itu luar dan dalamnya. Jadi luar dalam dari dua telapak tangan itu bukan aurat, wajah juga bukan aurat. Jadi yang aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini luar dalam ilal ku'aini, sampai dua ku. Ku itu mata, yang ini pergelangan, niku. Jadi niku, kursu, bu. Ada ku, kursu, bu. Tuh. Jadi yang ini nih, yang berjendol nih. Ada garis, nah ini garis ya. Ini kursu, ku, ini bu ya. Kursu, bu, ku gitu ya. Itu ada dua, jadi ada tiga jendolan ini, beda-beda. Nah itu semua harus tertutup wanita, jangan sampai terlihat. Kalau terlihat dari bajunya mungkin terlalu lebar gini ya, nah ini batal, kelihatan dalamnya yang di sini atau apalagi kelihatan jemnya itu batal ya. Hati-hati ya perempuan, memang harus tertutup dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak diantara kita yang tahu tapi banyak yang salah dalam mengamalkannya sehingga salatnya nggak sah. Nah. Bima la yasifu launan, dengan apa? Nah sebelum kita membahas ini ya,
Wajah itu yang disebut dengan wajah adalah semua yang wajib dalam basuhan wudhu. Jadi wajah itu dari ujung rambut ya sampai 2 titik rahang ini, 2 titik rahang jenggot. Jadi yang kelihatan. Nah kemudian lebarnya itu antara watadil udhun, yaitu 2 ya. Yang benjelan ini telinga itu 2. Nah maka hati-hati, banyak diantara wanita itu sholat seperti yang ibu-ibu lagi pakai nih, ininya kelihatan. Nah ini batal juga. Jadi harus ditaikin ke sini ya, tutupin. Sama kalau ngafanin perempuan kan juga gitu, ditutup benar-benar rapi. Jadi yang kelihatan wajahnya aja. Jadi wajah itu indal muwajahah. Ketika kita berhadapan, dialah yang terlihat oleh kita. Jadi harus diturunin dikit dan itu harus rapi. Jangan sampai rakaat pertama rapi, rakaat kedua ketarik kelihatan, batal juga. Jadi dari rakaat pertama sampai akhir ini yang namanya wajah jangan sampai terlihat ya. Yang bawahnya selain wajah itu batal. Begitu juga tangannya. Makanya cari ya benar-benar mukena yang pas, jangan terlalu lebar. Kalaupun lebar mungkin ada peniti, itu tuh pakai peniti. Jadi kayak orang dipocongin begitu. Nah itu posisinya yang betul seperti itu. Nah kemudian atasnya juga dikasih rambut-rambut, itu juga termasuk aurat. 1 helai rambut kelihatan nggak sah ya sholatnya. Maka harus jelas, harus diperhatikan. Dengan apa kita tutupi? Bimala yasifu launan, itu dengan sesuatu la yasifu yang tidak nyata sifatnya, launan akan warna, yang nggak kelihatan warnanya. Jadi warna apa? Warna kulit. Ai launal basyarati fi majlisit takhatubi. Artinya tidak terlihat warna kulit di dalam majlis takhatub. Apa saja? Warna kulitnya coklat, jangan sampai kelihatan itu warna coklatnya. Ya misalkan warna putih ya putih. Dengan apapun jenis bendanya. Mau pakai baju silahkan, mau pakai plastik ya silahkan, mau pakai lumpur sekalipun, dilumuri lumpur sah, boleh, nggak apa-apa. Nggak ada baju pakai lumpur silahkan, yang penting dia berbentuk jirim, ada zatnya dan tidak terlihat warna kulitnya, itu auratnya tertutup berarti ya. Kata ada batahu bidzalika Ahmad bin Musa bin Ujail, demikianlah memberikan definisi Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Wa yakfi ma yuhkal li hajmil a'dha, dan cukup ya menggunakan sesuatu yang menutupi yahki, yang mengkisahkan atau yang menceritakan li hajmil a'dha pada bentuk tubuhnya. Pakai baju ketat ya, ngepres, kelihatan bodinya bohai misalkan ya. Itu nggak apa-apa ya, walaupun seperti itu, yang penting warna kulit tidak terlihat, boleh. Yang penting dipres sekalipun, yang penting tidak terlihat. Nah maka ya seperti itu walaupun boleh, lakinnau khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Jangan ya, walaupun boleh pakai baju ketat bicara sholat di hadapan Allah, cuman lebih baik cari yang bagus, yang longgar. Wa yajibu satru minal a'la wal jawanibi illa minal asfal. Nah kemudian hukum menutup aurat ini, hukum menutup auratnya itu dia yang wajib ditutup dari arah mana? Yang pertama minal a'la wal jawanib, itu udah pasti, yaitu dari atas dan dari samping. Jadi kalau kita sujud, kalau kita ruku, dari atas nggak kelihatan aurat kita gitu ya. Jadi misalkan dia pakai gamis kelihatan, kan ketutup kalau dari luar. Pakai gamis, dalamannya nggak pakai apa-apa ya, lontos ya. Begitu dia ruku kelihatan tuh dari samping, orang ngelihat ininya kebuka ya, kerahnya kelihatan tuh, auratnya batal ya. Itu dari atas atau dari samping kelihatan, kecuali katanya kalau seandainya kelihatan dari lutut itu susah, maka dibolehin menurut Syekh bin Hajar, boleh ya. La minal asfal, tidak menjadi kewajiban menutup dari arah bawah. Arah bawah itu maksudnya dari bawah yang terlihat ke arah aurat. Jadi misalkan kalau seandainya dari bawah dia terlihat kayak tadi orang pakai gamis,
Ya, kalau dilihat dari bawah dia sholat di atas, pakai itu misalkan ya jaring-jaring sholatnya, atau pakai tembikar atau pakai bambu gitu, kelihatan dari bawah, itu siapa itu sholat kelihatan misalkan auratnya. Nah ketika itu dia nggak batal. Tapi ketika dia ruku kelihatan dari samping maka batal gitu. Jadi intinya rapetin area bagian aurat jangan sampai terlihat. Yang tidak boleh terlihat tuh dari atas dan juga dari samping. Begitu juga kadang perempuan nih sering terlihat ketika dia sujud, karena semua kakinya, telapak kakinya juga termasuk, itu kelihatan dikit nongol misalkan ya dari ujungnya atau dari tumitnya, maka batal. Jadi di mana aurat itu terbuka dalam posisi dia nggak sadar sekalipun maka batal, kecuali kalau seandainya ada problem yang tiba-tiba, contoh misalkan angin kencang, begitu angin kencang tertiup auratnya kebuka. Nah begitu kebuka kelihatan tuh. Nah kalau dia singkap ya segera nggak batal ya, jadi boleh, karena ini yuktafar ya fid dawam ma la yuktafar bil ibtida, dimaafkan di tengah-tengah yang mana tidak dimaafkan kalau di awal. Intinya kalau itu dalam posisi dia sudah usaha rapat di awalnya, kemudian di tengah-tengah ternyata kebuka ya, kayak kita misalkan angin kencang sarungnya keangkat ya, maka dalam keadaan dia segera menyingkapnya nggak batal ya, itu ya perhatikan. Jadi yang wajib ditutup adalah bagian atas, bagian bawah itu tidak wajib, bagian samping wajib. In qadara ay kullu minar rajuli wal hurrati wal amati alaihi as-satru. Itu semua wajib ditutup jika dia mampu menemukan alat yang bisa menutup bagian auratnya tadi, baik laki-laki yang merdeka perempuan ataupun yang budak. Alaihi ay satru, artinya alaihi ay satri, yaitu atas aurat, atas penutupnya. Nah sekarang kalau orang yang nggak mampu, kalau tadi memang dia kaya atau dia mampu punya bahan semua yang buat nutupin dia, mau pakai kardus nggak apa-apa, pakai kardus ya, yang penting ketutup. Amal ajizu, adapun orang yang tidak mampu, dia tidak menemukan sesuatu yang menutupi auratnya. Amma yasturul aurata, dari perkara yasturul aurah, yang menutupi daripada aurat. Fa yusalli, maka salatlah orang yang ajiz tadi wujuban, dalam keadaan wajib salat, nggak ada alasan dia nggak salat karena tidak ada penutup. Arian, itu dalam posisi telanjang, boleh telanjang sekalipun ya, bahkan jamaah juga boleh. Kalau jamaah posisinya di tengah ya, imamnya jangan di depan, dan kalau bisa sejajar itu boleh. Jadi kemarin tuh ala yuqaddamal ya makmumu alal imam, itu kalau seandainya posisi dia itu dalam posisi masturul aurah, tapi kalau maksyufal aurah dia posisinya di tengah. Jadi imamnya di tengah sejajar ya dengan makmum. Jadi biar nggak ngelihat satu sama lain. Dan kalau bisa dimatiin lampunya, dimatiin lampunya ya. Jadi nggak ada alasan orang dalam posisi tidak menemukan penutup aurat dia nggak sholat. Wajib sholat walaupun telanjang. Kunci kamarnya dia matiin lampunya, dia telanjang di situ sholat menghadap Allah kalau nggak ada ya penutupnya ya. Bila iadah, dan juga itu tidak wajib ngulang lagi salatnya, dianggap sah salatnya. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara ghusluhu. Nah, dia wajib tadi salat telanjang sekalipun katanya ditemukan satir mutanajjis, ada sarung, ada mukena tapi najis. Ta'adzara ghusluhu, yang mana sulit untuk dihilangkan najis tersebut, maka pilih mana ada sarung najis sulit dicuci dengan sholat telanjang, atau mungkin waktu udah mepet harus nyuci itu keluar waktu, maka pilih sholat telanjang walaupun ada baju. Kenapa? Karena ya sholat dengan pakaian najis itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan keadaan suci tidak menutup aurat ya, dalam keadaan dia tadi ada ya tapi penghalang, yaitu penghalangnya najis, itu lebih diterima daripada pakai najis, yaitu pakai baju yang terkena najis.
laman amkanahu tadhiruhu, tetapi kalau seandainya itu baju kena najis gampang dicuci. Contoh misalkan bagiannya cuman bagian lengan aja dicuci rapi, basah-basah dikit mah wajar, cuci, nggak boleh telanjang dipakai karena mungkin dan mudah untuk disucikan, dibersihkan. Wa in kharajal waktu, tuh walaupun keluar waktu dia harus nyuci dan itu gampang, yaitu juga dianggap boleh. Walau qadara ala satiri ba'dil aurah lazima satru bima wajad. Nah sekarang ada bajunya nggak banyak. Ini mah zaman dulu, kalau zaman sekarang mah ya miskin-miskinnya orang sekarang pasti punya baju lebih dari 3 ya. Ini mah dulu, orang dulu susah nyari baju. Nah dia ada baju cuma setengah, sepenggal ya. Cuman baju doang satu, nggak ada bawahannya. Maka dalam hal ini juga wajib dia tutup sebagian auratnya bima wajada, dengan baju yang seadanya itu ya. Wa quddima saw'aten fal qubul fad-dubur, maka minimal itu 2 alat kelaminnya ketutup, itu minimal inti. Jadi kalau dipakai kancut ya depan belakangnya ketutup cukup, sholat pakai kancut aja nggak apa-apa ya. Nah kalau ada depannya doang kayak KTK tuh, orang mana tuh, orang Irian ya. Nah itu depannya doang sama belakangnya salah satu, kalau nggak depan ya belakang maka duluin yang depan baru yang belakang itu. Jadi ada urutannya, sebelum dia telanjang ya dia pilih baju tersebut ya. Kalau seandainya masih bisa buat aurat dua-duanya, silakan 2 aurat itu ditutupi. Tapi kalau salah satu yang bisa dipakai, duluin yang depan baru yang belakang. Kalau nggak ketemu telanjang nggak apa-apa ya. Wala yusalli 'ariyan ma'wujudi haririn balla bisan lahu. Nah sekarang kalau tadi masalah najis, dihadapkan dengan najis, ada baju tapi najis tadi. Sekarang nggak ada baju kecuali sutra. Sutra kan nggak boleh bagi laki-laki, perempuan mah boleh. Nah sutra dipakai dalam keadaan kondisi dia mau sholat, nggak ada lagi kecuali sutra itu. Apakah dia sholat telanjang atau ya dia posisi tetap sholat pakai sutra tersebut ya, maka dalam hal ini dia boleh, bahkan sholat harus menggunakan sutra, boleh pakai sutra ya. Kalau sutra itu diharamkan selagi tidak ada kebutuhan, tapi kalau kebutuhan bagi laki-laki boleh. Misalkan sutra itu kan katanya ya, dia satu-satunya obat yang memang kalau dia itu nggak hilang-hilang, apa tuh yang hikah itu, jadi kayak penyakit kuman yang kalau digaruk itu nggak hilang-hilang, jadi kayak orang gudigan lah, kalau anak santri itu gudigan ya, itu susah dia hilang karena ada apa plankton yang ada nempel di badannya ya, yang nggak kelihatan. Nah dia hilang cuman ya bakalan tidak dihinggapi kecuali orang itu pakai sutra. Saking halusnya sutra, dia bisa memanaskan penyakit-penyakit atau mungkin ya plankton-plankton yang kecil yang nempel di badannya itu. Jadi boleh untuk mengobati laki-laki yang sedang sakit gatalnya luar biasa itu dengan pakai sutra. Dan sutra juga boleh kalau dipakai buat perang, karena katanya sutra itu nggak tembus sama pedang. Jadi pedang itu ketika seandainya disayatkan dia akan bisa menolak daripada tajamnya pisau atau pedang yang dihunuskan. Itu ya dalam riwayat, makanya dibolehkan. Nah termasuk ini dalam keadaan dia itu boleh, yaitu hajat kebutuhan menuntut dia untuk pakai sutra karena nggak ada lagi. Boleh nggak? Boleh ya. Wala yusalla 'ariyan, dan janganlah dia salat arian dalam keadaan telanjang mawujudi haririn bersamaan dengan adanya sutra, bal labisan lahu, akan tetapi labisan dia harus memakai lahu pada sutra tadi. Li'annahu yubahu lil hajati, karena itu boleh untuk hajat. Wa yalzamu tatyinu law adima sauba au nahwihi. Nah ini tadi, dan wajib melumuri badan kita dengan tanah, dengan lumpur, lau adima sauba, seandainya tidak menemukan siapa musolli as-sauba akan baju, au nahwahu atau selainnya.
Wa yajuzu limuktasin iktidaun bi'arin. Nah ini tadi jamaah boleh nggak? Boleh. Bahkan kalaupun makmumnya pakai baju, dia berjamaah imamnya telanjang, boleh. Wa yajuzu dan boleh limuktasin bagi orang yang sholat pakai pakaian iktidaun mengikuti bi'arin dengan imam yang telanjang. Walaysa lil 'ari ghasbat thawbi. Dan dalam keadaan telanjang dia nemuin ada baju tapi dia nggak kenal ini baju siapa, bukan baju saya. Dan dia tahu seandainya dia pakai baju itu dia nggak kenal orangnya. Berbeda kalau uli maridahu, kayak santri ini misalkan dia gosok, ya tahu seandainya itu temennya, seandainya tahu dia bakal ngasih izin, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia nggak tahu sama sekali ini baju siapa, saya pakai dulu dah, orang sholat bentaran doang, paling 5 menit saya balikin lagi. Ya itu namanya gosok. Gosok beda sama maling ya. Kalau maling tuh nyolong, nggak balik lagi. Kalau gosok mah balik lagi. Minjem nggak pakai izin tuh namanya gosok. Biasa santri ini sering ya, sendal dipakai, ya baju nggak dipakai juga, tapi biasanya hilang ya. Itu yang menjadi orang itu nggak ngizinin ya karena sering hilang digosok. Maksudnya apa dalam hal ini? Sekalipun dia sholat, ya, kalau seandainya nemuin baju temennya itu tapi dia nggak tahu izin nanti dikasih apa kagak, boleh dia telanjang. Ya walaupun ada baju di sampingnya tapi bukan punya dia, nggak boleh dia gosok. Walaysa lil 'ari ghasbus thawb atau ghasbat thawbi. Wa isanu dan disunahkan lil musalli an yalbisa ahsana thiyabihi, dan disunahkan bagi orang yang sholat. Bahkan di sini bukan hanya yang sholat, dalam menghadap ya perkumpulan-kumpulan sholihin, orang-orang baik seperti majelis ilmu, majelis zikir, an yalbisa disunahkan menggunakan ahsana thiyabihi, paling bagus bajunya. Cari baju di lemari yang paling bagus, pakai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sendiri yang menyerukan kepada kita untuk menggunakan apa yang kita miliki dari perhiasan kita. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian ya, dan hiasan kalian ketika kalian masuk ke dalam masjid. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum fayalbis saubahu fa innallaha haqqu an yuzayyina lahu. Dalam hadis disebutkan jika salat salah satu di antara kalian maka pakailah pakaian yang terbaik. Fa innallaha haqqu an yuzayyana lahu, maka sesungguhnya Allah lebih berhak untuk diberikan yang terbaik perhiasan kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan menggunakan baju yang bagus, jangan baju yang ada tulisannya, apalagi sekarang baju partai, baju yang ya dipakai buat kerja juga. Kalau bisa bedain mana yang dipakai kerja, mana yang dipakai buat ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya sunnah. Jadi dapat pahala baju tersebut. Makanya kalau punya baju baru pakai biar dapat pahala. Karena semua yang kita hadapkan ketika sholat itu langsung disenter sama Allah, langsung diberikan pahala semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, bernilai ibadah. Punya jam pakai jam, punya cincin pakai cincin. Pokoknya yang terbaik kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha haqqu an yuzayyana lahu. Wayar tadi dan memakai rida itu selendang ya, pakai rida yang bagus ya, punya rida pakai, jangan diamin aja ya. Waya ta'ammama dan menggunakan imamah. Nah imamah ini bagaimana adat ya, tapi memang dasarnya adalah sunnah ya. Terkadang kalau kita yang pakai imamah ada yang mengamalkan ya, pondok-pondok juga banyak seperti Dalwa dan lain sebagainya. Ada yang kalau pondok yang sifatnya umum yang di Indonesia ini biasanya kiainya yang pakai, ustadz-ustadznya yang pakai, muridnya enggak, karena enggak boleh melebihi perhiasannya dari akhlak ya dia kepada gurunya. Nah itu masing-masing. Tapi pada dasarnya hukum menggunakan imamah itu adalah sunnah. Wa yutaqammasa, dan disunahkan juga yutaqammas, yaitu menggunakan gamis. Wa yatatailasa, dan menggunakan tailasan. Tailasan itu adalah kutroh yang sorban putih itu ditaruh di atas pala, itu namanya tailasan ya. Jadi itu juga hukumnya sunnah. Nah semua yang
dihadapkan dengan sunnah ini adalah bagaimana kita memberikan sebagai rasa ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita gunakan itu bernilaikan ibadah ya. Walau kana indahu saubani faqad labisa ahadahuma. Nah, sebelum kita membahas berikutnya ya, ketika kita mungkin menggunakan pakaian, kita masih memiliki rasa malu padahal ya kita memiliki banyak ya. Di sini disebutkan hasin siyabaka mastata'ata, Imam Syafi'i ya. Fa innaha zainur rijal biha ta'izu wa takram. Perbaguslah bajumu mastata'ata, semampu yang kau miliki. Fa innaha, maka sesungguhnya pakaian yang bagus itu adalah zainur rijal, perhiasan seseorang, biha dengan pakaian tadi, ta'izu kamu mulia, wa tukram dan kamu dimuliakan. Wada'i tawaddu'a fi thiyabi takhasyunan, dan tinggalkan olehmu tawadhu. Saya punya gamis padahal punya baju bagus, baju baru, cuman saya malu makainya, saya nggak enak sama ya si fulan dan si fulan, akhirnya pakai baju yang biasa aja. Maka kata Imam Syafi'i, da'it tawadhu'a, tinggalkan itu semua, nggak pas meletakkan tawadhu dalam bab baju dengan memakai pakaian biasa. Fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktum, dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian dan apa yang terpendam. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kita miliki dari nikmat yang Allah berikan. Farasasu saubika la yaziduka rif'atan, maka dengan bajumu yang gembel, bajumu yang jelek, itu tidak akan menjadikan dirimu dengan bahasa tawadu tadi jadi mulia, enggak. Indal ilahi, di sisi Allah, wa anta abdun mujrim, sedangkan engkau adalah hamba yang selalu berbuat dosa. Sebaliknya wajadidu saubika, jadi orang itu sering dosa pakai baju biasa, yaitu tetap aja enggak menjadikan dirinya mulia. Sebaliknya orang yang mulia, orang yang berilmu, orang yang dia belajar, ahlul ilm, talabul ilm, wajadidu saubika, baju barumu, la yadurruka, tidaklah menjadikan kamu bahaya, enggak pengaruh pada dirimu, bada antaksyal ilah, setelah engkau takut kepada Allah, watattaqi, dan engkau menjauhi ma yuhramu, apa yang diharamkan. Jadi sudah sepantasnya para santri, sudah sepantasnya semua para penuntut ilmu, baik santri maupun ya para orang tua yang hadir sekarang, menggunakan apa yang dimiliki dari baju, sehingga baju tersebut ya insyaallah bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah dan tidak meninggalkan dari perkara wajib. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin jamaah yang saya hormati, demikian kajian kitab Fathul Mu'in. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Syahroni selaku Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan. Kepada beliau dipersilahkan.